Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. स्टिक में सूअर की चर्बी मिलाई जाती है, अगर हाँ तो क्या हमें उसे इस्तेमाल करना नहीं चाहिए? तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो मेकअप होता है, तो इंसान या एक औरत जो मेकअप करती है वो सिर्फ खालिस उसके शौहर के लिए किया जा सकता है, और उन अज्जा और उन चीज़ों से जो खालिस जो है जिसको कहेंगे हलाल चीज़ों से बनी हुई हो, याद रखिए। ठीक, जो भी मेकअप आप लिपस्टिक की बात करें, इसके अलावा भी कई चीज़ें औरतें लगाती हैं। ठीक है, तो शरीयतन ये सिर्फ उनके शौहर के लिए होगा, क्योंकि ये जीनत में शामिल है जो भी वो अलग करती हैं, और ये सिर्फ शौहर के लिए होगा और दूसरों के लिए उनके सामने वो नहीं आ सकती, और उसके अंदर हलाल चीज़ें होना शर्त है। आम एतबार से तो मैं ये कहूँगा कि शौहर भी ऐसी लिपस्टिक वाली औरत की ख्वाहिशात ना करे। समझ रहे हैं आप बात को? ऐसी ख्वाहिशात आप क्यों कर रहे हैं? ठीक है, ख्वाहिश ऐसी रखे कि यार फितरी हो तो ज़्यादा अच्छा मामला है। ये गैर फितरी होता है, इसलिए कि जिस शौहर को अपने बीवी को लिपस्टिक में देखने की आदत है, वो लिपस्टिक ना हो तो फिर यार मज़ा नहीं आज कुछ, फिर उसका ध्यान किधर चल जाता? लिपस्टिक वालों की तरफ, है ना, क्योंकि उसके लिए वही बेस बन जाता है ना खूबसूरती का मैार। ठीक, तो क्यों ऐसे मैार बना जो शरई मैार नहीं? देखिए, नेचुरल ब्यूटी एक चीज़ होती है, इंसान की खूबसूरती, उसको एडमायर कीजिए, वो असल चीज़। कभी कभार सजना ये शरीयतन जायज़ है, लेकिन हर बार सजना ये भी मैं कहूँगा दुरुस्त नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ मां आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से। आपने हुक्म दिया उन दो औरतों को जो मदीना में लड़कियों को सजाया करती थी, सजाती थी। ठीक, या बहरहाल मक्के में जब आपकी विदायगी हुई तब आपने कहा कुछ औरतें सजाया करती थी, उनसे कहा कि आयशा को सजाओ। तो निकाह की चूंकि रात थी पहली, तो इंसान सज सकता है, इसे ये पता चल रहा है, लेकिन हमेशा सजती थी सहाबियात, बल्कि कोई रिवायत नहीं। स्पेशल ओकेजन्स हो सकते हैं जिस पर बीवी अपने शौहर के लिए सजे। हमेशा ही अगर शौहर एक्सपेक्ट करे कि वो सजी रहे, साफ सुथरी रहे, पाकीज़ा रहे, तो साफ सुथरी और पाकीज़ा होने के लिए क्या है? नाखून काटती रहे, ज़ेरे नाफ बाल साफ करे, बगल के बाल साफ करे, तहारत का जो तस्वुर दिया गया वो करे। वो सब कुछ तो आप पाकीज़गी का मैार ही नहीं आपके पास। पाकीज़गी का मैार और सफ़ा का क्या है? वो ये हो, गाल लाल हो, होठ लाल हो, ये ऐसा हो, भवें वैसी बनी हो, और ये हो, ये सब पाकीज़गी नहीं है, ये गैर फितरी अमल है। ठीक है, तो लिहाजा अगर कभी कभार औरत अपने शौहर के लिए सज रहा, आपका सवाल कि सूअर की चर्बी होती है, अल्लाह वाला मैं नहीं जानता हूँ कि तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उस पर लिखेंगी क्या है, आपको उस पर एतमाद करना पड़ेगा। तो अगर आपकी कंपनी लिख रही है उसमें है तो आप मत लगाइए, लेकिन एहतियात तो मैं समझता हूँ बहरहाल उसमें बेहतर है कि आप ये तमाम चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, इसलिए कि जो खूबसूरती इंसान की होती है वो नेचुरल ब्यूटी होती है, उसके और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर आदमी को उस एतबार से खूबसूरत बनाया। कुछ स्पेशल ओकेजन्स होते हैं जिस ओकेजन से मर्द और औरतें दोनों साफ सुथरे रहे, जैसा कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु एक मरतबा जहाज़ से वापस आए तो घर नहीं गए, बल्कि मस्जिद गए, वज़ू किया, नमाज़ों पढ़ी, बालों को सवारा सजाया और फिर घर गए। तो लोगों ने पूछा ये क्यों? तो कहा उन्होंने कहा जैसा मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बीवी मेरे लिए सजे, मतलब साफ़ सुथरी रहे, तो मेरे लिए भी वाजिब है कि मैं भी सजूँ, इसलिए मैं साफ़ सुथरा होकर घर जा रहा हूँ। समझ? इसी तरह आपने फरमाया अल्लाह जिसको बाल दे तो वो उनका इकराम करे। बालों का इकराम क्या है? अगर उनको बड़े कर रहा है तो तेल लगाए, साफ़ करे, कंघी करे, जुए ना हो उसमें, ये उनका इकराम है। तो यही सफाई इससे मुराद है। तो बहरहाल फिर भी कुछ उलमा ने इजाज़त दी मेकअप की, वो मेकअप जो हलाल चीज़ों से बना हो, वो मेकअप जो फितरत को ना बदलता हो। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ फितरत को ना बदलता, वरना मेकअप बोले तो क्या है, यहाँ पट्टे लगा के उखाड़ रहे पूरे बाल आप औरतें, भावों को जो है पता नहीं क्या क्या चीज़ों से, कोई तागे से साफ़ करके आ रहा उसको बना रहा, तो कोई पता नहीं क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती है, इतना अजीब लगता है ना। और फिर वो बना के और कुछ तो भी करके वो जो है एकदम, एक औरत जो बिल्कुल उसका शेड जो है डार्क था, एक आध दावत में देखो तो एकदम शेड उसका वाइट हो गया। अरे ये बाजी को क्या हो गया? तो उन्होंने कुछ तो भी मला के करा के कुछ तो भी आए, बोले है ना, चिट्ठियाँ चिपका के फाड़ के आए, तो उससे ये निकल गया, वो निकल गया, ये साफ़ करे, वो साफ़ करे। फिर 8 दिन बाद बोले अरे इनको क्या हो गया, बोल के तरस खाना पड़ता फिर, इसलिए कि जो भवों के नए बाल आते हैं वैसे खड़े आते, हाथों को साफ़ करके आते, वैसे मोटे मोटे रफ बाल आते। फितरी तौर से औरतों के हाथ पैरों में कम बाल होते हैं, कम होते हैं, नहीं होते ऐसा नहीं, कम होते हैं। अल्लाह को पता था, उनको खूबसूरती के लिए रखा, लेकिन आप उसको भी और फितरी उत्ते भी निकाल के जाएंगे तो फिर नए आते, फिर अल्लाह बोलता और लो और लो और लेते जाओ, है ना। फिर एक ज़माना आता नहीं, बोले हाँ रुएँ आ रहे हल्के हल्के, तो वो भी खूबसूरती का हिस्सा है आपकी, रुएँ रहने दीजिए उसको, नहीं वो अच्छे नहीं दिखते, अब रुएँ साफ़ करके आ रहे। ठीक, अब वो 4, 6, 8, 10 बार हो गया, अब वो आदी हो जाते, फिर कभी तो भी समझो बीमार हो गए और
نہیں جا سکے پارلر تو کوئی ایک آدھ نیا آدمی اندر آتا ہے, ارے تمہاری بیوی کے ساتھ کون سے خان صاحب ہے تمہاری بیوی کمرے میں؟ ارے خان صاحب کہاں ہے؟ بیوی میری ہے. ارے مچھیاں نا نہیں, وہ ذرا صفائی نہیں ہوئی تو خان صاحب بن جاتے ہیں. مطلب ان کی بیوی ہے لیکن اب مچھی وہ صاف نہیں کر کے آئی تو بڑے بڑے ہے نا, تو آدمی سمجھ رہا بیوی کے روم میں خان صاحب بیٹھے ہوئے. ارے خان صاحب نے میری بیوی یار وہ مچھے آ گئی اس کو, ٹھیک, کیوں صاف نہیں کری بہت دن سے. تو آپ کیا ہو رہے پھر ڈیپینڈ ہو جا رہے اپنی فطرت کو بدل کے, اتنے ڈیپینڈ ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ فیشن اور وہ دکان اور وہ مکان اور وہ لوگوں کے پاس ہوتا نہیں. تو آپ وہ کام کیجئے جو فطرت کو تبدیل نہ کرتا ہو, حلال اشیاء ہو, اور کافر عورتوں کی مشابہت میں مت کیجیے. آپ کو لگتا ہے خوبصورتی آپ کی, لیکن وہ ہیروئن سجتی ویسا, تو کافروں کی مشابہت حرام شریعت. سمجھ رہے ہیں بات کو. اور سجنے کا جو تعلق آتا ہے وہ صرف عورتوں کے لیے آتا ہے حلال میک اپ سے, حلال میک اپ سے سجنے کا. مردوں کے لیے صحابہ نے کبھی بھی کوئی چیز کو استعمال نہیں کیا سجنے کے لیے, سوائے بالوں کو کنگھی دینا, داڑھی میں تیل لگا کے صاف کرنا اور منہ کو صاف کرنا. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں, ورنہ مردوں نے بھی میک اپ بنا لی. ادھر اپنی اہلیہ ادھر کھول کے بیٹھی ہے تو صاحب ادھر کھول کے بیٹھے ہیں ڈبہ, دونوں چالو ہے. بولتا تم ہٹو جی, دیکھ آئینہ ہے تو نہیں, تم ہٹو میرا پہلے سجنے تھا, ہے نا. کہ تو ٹی وی ایڈز بھی ایسے آتے ہیں کہ مرد بھی ہے نا فیئر اینڈ ہینڈسم, ہے نا. عورتوں کی توچا والے نازک و نرم ہوتی ہے, مردوں کی توچا کے لیے نیا کریم فیئر اینڈ ہینڈسم, ہے نا. تو مطلب کیسا غیر فطری چیزیں بتا کے لوگوں کو ایسا بتایا جا رہا ہے کہ یہ فطرت ہے انسانی, ہے نا. موبائل پہ بات کر رہے ہیں, موبائل پہ پسینہ, میں موبائل پہ بات کرتا ہوں تو پسینہ نہیں نکلتا, کیوں؟ میں کریم لگا کے آتا ہوں, پسینہ نہیں نکلتا. پسینہ نہیں نکلیں گا تو غلاظت کہاں جائیں گی؟ وہ پسینہ جو نکلتا ہے ہم کو پتا ہے وہ غلاظت ہوتی ہے, وہ پورس جسم میں سے سالٹس نکلتے ہیں مختلف قسم کے. اب یہ نکلیں گا نہیں تو کہاں جائیں گا؟ یہ انفیکشن کرتا ہے, پھر بلیک پمپلس آنا شروع ہوتے ہیں, بہت سے پرابلمس ہوتے ہیں. جو لوگ کرتے ہیں ان کو پتا ہے کیا پرابلمس. جو بہت ہائی لیول کا بہت کاسٹلی کاسمیٹک یوز کرتے ہیں ان کو تھوڑا وقت بعد اس کے اثرات نظر آتے ہیں. چھوٹے موٹے کاسمیٹک جو سستے رہتے ہیں یہ تو بالکل آپ کو مہینے 2 مہینے میں اثر بتا دیتے. تو آپ حلال صرف اور صرف عورتیں کریں, اور صرف اپنے شوہر کے لیے, ٹھیک, شوہر کے لیے. اور اگر آپ کو اب سچ کے باہر جانا ہے تو آنکھوں پہ آپ کچھ نہیں لگا سکتے, اس لیے کہ باہر شوہر نہیں, آپ کی آنکھیں دوسرے لوگ بھی دیکھیں گے. پھر وہ آنکھوں پہ بھی آپ کو پھر چشمہ یا ایک پردہ ڈالنا پڑے گا, ہے نا. آنکھوں پہ آپ نے لگا لیے, خوب کالے کالے کر لیے اور کاجل ڈال رہے ہو, تو ظاہر سی بات ہے اب یہ آنکھیں لوگ دیکھ رہے ہیں تو آپ ایسے نہیں جا سکتے. پھر آپ کو اس پہ بھی کچھ ڈالنا پڑے گا, تو گوگل پہ نہیں پھر آپ, کیونکہ جب آپ اتاریں گے تو اپنے محرمات کے سامنے اتاریں گے گوگل, باقی ٹائم وہ بھی رہیں گا. تو پھر یہ چیز کا آپ کو بہت خیال ہونا چاہیے, ٹھیک. تو بہرحال وہ جو لپسٹک ہے انگریڈینٹس کیا کیا ہوتا ہے وہ تو آپ کو چیک کرنا پڑیں گا. رہا معاملہ اس کا لگانے کا, تو صرف شوہر کے لیے حلال میک اپ فطرت کو بغیر بدلے ہوئے تھوڑا سا کر لے, ہمیشہ نہیں, کبھی کبھار, تو اس کا اجازت دی جا سکتی ہے. جی السلام.